Ngayon guys, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung makina ng barko guys. Yun, nakita nyo yung blue na tarpaulin guys, yun po yung makina ng barko guys. Mga 3-story na building guys. Tinakpan po ng tarpaulin para po iwas sa damage guys. Tapos yun po yung binubuhat namin papunta dun sa bagong ginagawang barko guys. Joke lang guys. Yan pong crane ang nagbubuhat yan guys. Yan yung dalawang crane. Yan po yung gulong ng crane guys. May sarili siyang release. Tapos kada gulong guys, mayroong sariling induction motor guys. Yan po yung nagbubuhat ng mga tuni-tuniladang block guys. Ito po yung bago naming gawang barko guys. Yan guys. Diyan na po papato yung makina guys sa taas. Itong barko na to guys, it's an LPG ship. Sa dulo guys. Ito po yung dock guys. 400 meter na dock guys mula dyan hanggang doon sa dulo guys. Yan.